بسم الله الرحمن الرحیم. इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह दुआ ज़ियारत क़ुबूर सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर मिनल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية ويغفر الله لنا ولكم ويرحمنا الله إيانا وإياكم.